Witam was ludzie, z tej strony Survi, a my zaczynamy kolejny odcinek przy naszym przygód w Thaumaturze i teraz sobie mieliśmy iść pogadać z Wandą, ale widzę tutaj detektyka Żukowa. Might I take a moment of your time? Detective Zukov, right? I'm not an idiot. I didn't call you an idiot. I'm trying to stay ahead of the facts. I want to save us both time, which is why I decided to warn you. I'm listening. I think I could... Help with finding the attackers? I know. Yes, for the love of God. Just don't ask me how I figured it out. I requested a Thaumaturge myself, but it will be at least a week before he arrives in Warsaw. So, you're stuck with me. Let's get to the point then. I trust you will share your knowledge with me. When you manage to locate the Lechites, be so kind as to come back to me. Of course. Please tell me, why does this matter concern you? My interest in this is of a private nature. As a Thaumaturge, I try to prove to myself and others how effective I can be. I understand your point of view perfectly. Is there anything else? Have you learned the identities of the victims from Vienna Station? The station is virtually impossible to examine during such a short period of time. At least for Warsaw investigators anyway. And it looks like all the victims were random people. Perhaps some things will clear up once we're allowed to talk to the injured witnesses. I'm waiting for a call regarding this matter. So, there are survivors. I've already said too much. Meeting you was a most interesting experience. Let's do this again when you find the Lechites. Detektyw Żukow, badając sprawę Lechitów, mimochodem wyznał, że ktoś przeżył wybuch. Musicie wiedzieć kto. Ale zanim coś, to z Wandą sobie pogadajmy. Bo obiecałem to w poprzednim odcinku. Gdzie jest najbliższy tramwaj chociażby? A? To miałem. I w sumie w tym odcinku zrobimy sobie ten ostatni poboczny, jaki mamy dostępny na ten moment. Później sobie na ten moment zrobimy sobie ten poboczny, jaki mamy, a w następnym już ruszymy z fabułą. Nie wiem, czy najpierw nie zrobimy sobie mityt. Dobra, ale najpierw zróbmy sobie tam pobocznym, tak jak mówiłem. Pierwsza strona poboczna. Tell me what brings you here. What do you know about the Lechites, the new stars of the revolution? You're asking me because you thought that was your best bet? Yes. Only your insolence saves you now. What do you think about their manifesto? They only did it for recognition. Pathetic, amateurish methods of getting attention. I despise them all. But maybe you can help the lady. Do you know where to find them? Sadly, no. I'm trying to figure it out. Just don't forget to come and tell me. I'll gladly sort them out myself. I'll be off now. Too bad. Stay out of trouble. Każdy chce się dowiedzieć. To jest ciekawe. Ale dobra, zróbmy to tak, żeby po prostu było dobrze. A nie źle, czyli najpierw pójdziemy drogą naszego kumpla. Nie wiem, czy jest jakiś achievement związany z tym, czy nie. Już się mówi trudno. Bo szczerze mówiąc nie kojarzę. Chodźmy.
O, dobra. Żukowa zrobiliśmy w sumie przez przypadek. Ale najpierw tak. Znajdź sposób na kontakt z Lichantrim. Czyli lecimy najpierw na dworzec. Później polecimy do tropem myśli Żukowa. Bo to nie ma inaczej sensu. Beg your pardon. Is this the way to the platform? Niet, no entry. Tishto, nie słyszał what happened here. My mind, no. What happened? There was an attack. Dead bodies. Fodder niet. Congratulations, soldier. Exemplary attitude. But I really have to look around here, so if you'll just let me. If the judge himself issued it. Thank you. I will report to him about your stellar performance. But if you were to ask about me, I was never here. Конечно. Spasiba. Let's Dziękuję. take a look around. Kwit do cukierni Jutrzenka. Krwawy odcisk dłoni. Zakrwawiona koperta. Krew. Stefania Lipnicka. Okucie Nesesera. I klucz do drzwi. Podsumowanie. Lokum ofiary. Zdobyłem adres oraz klucz do biura Stefanii Lipnickiej. Nieco przemilczę moje znalezisko przed władzami, a sam O Jezu, język mi się palczy. A sam najpierw tam zajrzę. Coś tu jeszcze jest? Coś powinno być, bo widzę, że jak pyk, coś tu mi się podświetla jeszcze. Bingo. Pluszowy miś. Nic więcej. Dobra, zobaczmy. Może trop myśli, z kim pogadamy. W sumie to nie był taki planowany to. Jeśli to się okaże, że Stefania przeżyła, no to będzie lekko podejrzane. No w sumie... Dobra, gra mnie wygania gdzie indziej. To sprawdź może tą drugą drogę. Gdzie mnie to tu wygania? Pewnie też mnie wygania do jakiegoś transportu. Nie, do mieszkania. Arik, you were supposed to lock the door. Désolé, am I interrupting something? You can yell at me later. Let's deal with him. I've already met Arik. How about the rest? Who are you? We are the revivers of the Holy Republic of Poland. In the name of Jesus Christ, our triune Lord. Amen. Maybe I could help you. I'm also looking for something, and I'm a Thaumaturge. Is that worse than a Jew? The only thing we're looking for are traitors to the motherland. I think we found one.
Serio? Co za dupki. Dobra, najpierw tutaj. Ciach. Który miejsce pierwsznąć? Ten. No to temu wychacę lutę na pysk. Dobra, Lelek, Wesek, Bukow. A Jean? O, panie kochany! Powiem, że ten Jean dosyć potężny ma. Potężny atak ma. Daje obrażenie, wobec zapłata otrzymuje obrażenie w następnym trwaniu tego efektu. Dobra, ale najpierw tutaj. Dobra, tak będzie, bo muszę im wyłączyć cechy. Będzie łatwiej walczyć. Jak cechy będą powyłączane. Dobra, najpierw Leluś. Albo i... Co na spokoju. 71, dobra, ryzykuję. Wesek. Wesek. Z Wesek za długo będzie. Dobra, tak, żeby mnie wyłączyć po prostu to krwawienie. Dobra, nie zabiją mnie, ale krwawienie mi znów wsadzą. Dobra, dajcie mi Gina. Dobra, na tym. To od razu wejdzie mu to. Temu piznę. Jak mi życie przywraca, to trzeba nie skorzystać. 62 mu pierdolnąłem. Dobra. I teraz tak. Który miał takie umiejkę, że przekazywał im w razie czego ściena wrogów i akcja-reakcja. Dobra, nie udało się. Szkoda. I może mnie nie zabiją. Nie, zabiją. No. No fuck. Co tu się stanęło, bo ja nawet nie ogarniam? Powiem szczerze, pierwszy raz nie ogarnąłem, co się stało.
To tą Can you skazę feel było it? łatwo It's było. the smell of mystery. To tą skazę warto było zostawić. Zabrać. Stefania przedstawi... Reprodukcja obrazu. Zdjęcie grupowe. Dziecięcy rysunek. Coś tu jeszcze powinno być. Oprócz tego, że widzę, że jeszcze reprodukcję mogę zdjąć. Nothing can be kept secret from me. Sejf ukryty w ścianie. Podsumowanie. Biuro Stefanii. W biurze Stefanii znalazłem ukryty za obrazem sejf. Kombinerz, którego otwiera to 6 cyfr. 10, 18, 95. Data urodzenia córki Stefanii. Może tego szukali tu intruzi. List gratulacyjny. Cesarski urzędnik gratuluje Stefanii Lipskiej dostarczenia w sprawie grupy o charakterze antycarskim. Podsumowanie. Tajemnicza Stefanii Lipskiej. Stefania Lipska zdradziła nie tylko ludzi, ale i idee za nimi stojące. Nie jest jasne, z jakiego powodu to zrobiła, ale ma silne przeczucie, że to ona była celem zamachu na dworcu. No. Połóż mnie weganie gdzie indziej. Dobra, gdzie jest... Dobra, tu gdzieś ta żukowska ma siedzieć, tak? Nieskończony raport Żukowa. Dobra, wniosek. Głęboki ran detektyw Żukow brzydzi się aktami terroryzmu. Jego raport zdradza, że niejaka Izabela Lipska i Krystian Król przeżyły straszne wydarzenia na dworcu. Być może ich zeznanie brzmi oduszane lichitów. Aha, tylko tyle. Dobra. Dobra, bo coś miałem wcześniej do pogadania. Detective. I'll admit I didn't expect you back so soon. No, dobra, nic nie mam. Dobra, nara. Dobra, i co mam bliżej? Tramwaj. Dobra. O Jezu, zawiesiłem się. Praga albo Śródmieście. No to jedziemy na Śródmieście, bo bliżej. Jakby to był ta Izabela. Bo króla nie obwiniam o nic. Chyba, że to był zamachowiec. Dobra. Teraz ciekawość, mam coś? Nie. What? Let me. Tutaj I co? wonder exactly. Nie, to samo co było wcześniej. Do rana mam czekać, czy dłużej? Nie, do rana, dobra. Good day, Mrs. Jagoda. Have you worked up an appetite for a cookie? I have a receipt for order number 149. This must be Mr. Wisniewski's. Oh, what a delightful name that is. He orders eclairs every week for his wife. But last time, he didn't pick them up. How about I deliver them? I need to talk to Mrs. Wisniewska. You're a saint, child. They live nearby, just past the church. 1 Plebańska Street. Dobra.
Kwitan do Ignacy'ego Wiśniewskiego mieszka z żoną w jednym ze śródmiejskich kamienic. Dobra. Tu gdzieś za kościółkiem jest bliziutko, nie muszę nigdzie dymać. Tu? Ta, Plebáńska 1. Wpierdelam się jak do siebie, do widzenia. God, I didn't see you come in. Excuse me, I didn't mean to startle you. This is not the best time for a visit, Mr. I know, please forgive me. I wanted to give you my sincerest condolences. I brought eclairs. Your husband wasn't able to pick up the order. Thank you. Ignaca. He remembered. As always. Are you from the patisserie? I'm here about your husband's death. I'm a Thaumaturge. I can help find the perpetrators of this tragedy. Well, I would always share these eclairs with my husband. It would be a shame for them to go to waste. Ignaca was very fond of thaumaturges. He met one during his time in the army, the Polish army. I'm not afraid to say it anymore. Do you mind if I look around here a little? Come in. I'll make tea. Miło się jest powołać czasami na taką głupotę. Okej, identyczny obraz. Jak u tej. Powstańcza rogatka. Dobra. Have you learned anything? Is there anything else I can help you with? If it's not too painful, I'd like you to tell me some things about your husband. Well, we met right after the fall of the January uprising. Ignaca was hiding on my parents' estate near Warsaw. He was supposed to escape to America, but he changed his mind. And now, well, Regina o mężu. Regina i Ignacy byli zgodni, kochającą się parą. Regina obraża swojego męża, zaprać jego patriotę. Wniosek? Ojzu, do wniosków. Przedwczesny koniec. Ignacy Wiśniewski i jego żona ludzie gorliwie wypatrując odrodzenia wolnej Polski, kochający się małżeństwo rozdzielony przez jeden nieprzewidywalny incydent. Tak? Why was he still holding on to this four-cornered cap over 40 years after the uprising fell? One visit from the Ochrana and both of you would be doing time. he kept it hidden. I brought it here yesterday. I also have his saber and 2 bayonets. Ignaca never stopped fighting for Poland. He corresponded with Piłsudski. These plans have fallen through already. Were both of you believers? Ignaca more than me. After what happened, I don't know. His last thought remained where he had died. I managed to read it. Tell me, please. I'm sure it was about putting Poland back on the map of Europe, right? No. I don't know where the boat he'd been thinking of was, but he mentioned a summer afternoon by a peaceful lake and a wreath of marigolds. God! And she was there. Beautiful, magnificent, the only one. Thank you. Thank you. I'll let you be. No. Thank you. Spoko. Przez przypadek sobie zrobiłem achievement. Na miskliku w sumie. Dobra, tu chyba na górze było jakieś taka karoca czy coś w tym stylu. Ale jak porąbany. I dobra, i tą Ligię i tego króla mam zobaczyć, pewnie w szpitalu leżą.
Dobrze zgaduję, czy źle zgaduję, że w szpitalu? Nie, dobrze zgaduję. A ja bym tego króla przesłuchał, jeśli będzie taka możliwość. Karta Izabela Lipska. Zdjęko przywiązała ciężkimi rzeczami szarpanymi. Wiek 8 lat. Izabela skutek zamachu trwale utraciła wzrok. Dobra. Pielęgniarka. Patryk Wickiewski. Kamil Taczy. Kamil... Moment. Tu mamy tę Izabelę, która ma 8 lat. Boczne skrzydło. Dobra. Pogadajmy najpierw z tą pielęgniarką. Excuse me. Could I interrupt you for a moment? I'm with a patient. What do you want? I'm investigating the attack, and I need to ask you a few questions. What agency are you with? May I have a word with you? Yes, sir. I brought a teddy bear. Please, give it to her later. That's nice. Although, you know... I know that this won't bring back her mother or her eyes. Still, thank you. What do you think she was doing at the station? I can surmise that she and her mother had either just arrived or were about to depart. Stefania Lipnicka. All I know is that she died in the attack. Izabela Lipnicka, dziewczynka, która straciła, to córka jednej z ofiar zamachu Stefanii Lipnickiej. Podsumowanie. Życie skradzione. Umierając Stefania Lipnicka panice wypatrywała swojej córki. Dziewczynka Izabela miała więcej szczęścia niż jej matka, że wskutek wybuchu straciła wzrok. How's the young patient doing? She finally fell asleep and is a lot calmer now. But unfortunately, we couldn't save her eyesight. For a while after the operation, she would cry out for her mother and her teddy bear. The last thing she saw was her mother's death. What else would you like to know? Maybe I'll return later. Czyli ona nie żyje, to tylko ten król został jako świadek. W sumie. Jeśli on jeszcze dycha. Należy do Krystiana Króla znajomy ślad zachowiec. Aha, no to już wiem, kto był tym. Pacjent z wieloma szarpionami posiekane po całym ciele, przytomny, odruchy prawidłowe, stan stabilny, nie ma zagrożenia dla życia, ale wyjdzie z tego mimo odniesionych ran. Dobra, ale on jest zamachowcem. Więc dobra. Hello. What is it this time, and where are my things? Give me back my clothes already so I can get out of here. Unless you want to shove a thermometer up my ass again, let's have it then, 'cause I'm drowsy. And morphine. I'm in pain. Are you even a doctor? You could say I'm a doctor of souls. Like a priest? Is there something you wish to confess? You're no doctor. What the fuck do you want? Well then, how are you feeling? Sleepy. You're boring me. I know the station is your doing, Lechitami. I don't know what you're talking about. How about that morphine then? I'll leave you alone, for now. Tutaj gdzieś, czy muszę wyjść?
Zakrwiony Kiew, szyk modowy wśród mężczyzn klasy średniej w Birimbarze. Podsumowanie? Więcej niż widzi. Christian Król to bez wątpienia samochód z dworca wileńskiego przysięgał do chowania tajemnicy. Nie, ale wyczuwam w nim pragnienie rozgłosu. Może mnie doprawić, jeśli go nieco nakłonię do zwierzeń. Okej. Serio, Wesek? Ty tutaj jesteś? I'm glad I caught you. I see you're feeling better. Well, it seems I'm a lucky guy. What is it? Why won't you open up to me? After all, you want to send a message to the entire world. You want everyone to hear about you, to admire you. Do you know who Kmicic is? He's eager to write about you. In Polish. For a Polish underground newspaper. About the heroes of the self-proclaimed struggle against the occupiers. What are you on about? Do you know Kmicic personally? Yes, he can't wait. Is that so? Well, I might be able to tell it to some people, and some people will give you our answer. Where and when can we meet? Calm down, magician. We'll reach out to you. Kurwa, serio? Czekaj w domu na kontakt od Lichantrów. Seriously? Teraz pytanie, czy to będzie quest na dłużej, czy nie? Już będę dzwonić, mam nadzieję, że już będę dzwonić. A nie, to jest quest na dłużej. Na 3. rozdział. Zaraz coś szybkiemy tutaj. Jeszcze. Mało sobie skończymy po prostu wcześniej i tyle. A następny 2 blok, no, trochę podgonimy i tyle. Okej, co to był za dźwięk? Over here, young master! Just look at this, young master! Brigandage! The heck? For God's sake, young master, what is the meaning of this? This is the message I've been waiting for. Telephones exist. I'd better sweep it up before the young miss sees it, and then I'll call a glassworker. I won't tell her. It'll be our little secret. Indeed, exactly. List od Lichan Szulski. Możemy porozmawiać. Staw się spiskakiem na targu na Powiślu. Będziemy tam czekać dorożka. Nie próbuj żadnych numerów, bo rano wyłowią was z Wisły. People come up with. Dodatkowe pogadać z Waną Żukowem za... Dobra, nie będziemy gadać z nimi. Zadzwońmy najpierw. Please connect me with Fagin, the editor. Śródmieście 3490. Yes, I'll hold. Thank you. Hello? It's me, WS. Have you learned anything? They reached out to me. I'm keeping the brick, but someone should compensate me for the window pane. I'll install it myself. My father was a glazier. Do you know where our bloodthirsty patriots are hiding? We're supposed to meet in Powiśle near the market. They'll have a carriage waiting. I'm on my way. And I'll think about whether I should notify somebody else. Dobra, idziemy w patriotyzm, czyli idziemy do Wandy. Poinformować Wandę. Jeszcze? Wolę poinformować jeszcze tylko naszą kumpelę. Idziemy mocno w patriotyzm, a krwawych tych rzeczą... Potem idziemy na Powiśle.
Żukowa, nie będziemy mówić o Żukowie. Żukowu, bo to będzie burda jak sam skurczysyn. Wolno powiedzieć to już patriotom, niech oni sobie to sami ze sobą rozwiązują, a nie jeszcze policję w to wtryndalać, że tak to określę. The Lechites. What about them? Have you found out what den they're staying in? They seek a meeting, but on their own terms. They said they would send a coach for me to Powiśle. A pathetic ploy. Don't worry, I'll be there. I'll keep an eye on you. I'll be... I dobra, i Żukowa olewam. Powiem szczerze. What? Dobra, nie wiem co tu się stanęło. Żukowa olewamy. Bo to tam będzie wtedy istna burda. Policja, powstańcy, tutaj podziemie. Wolę już nie wpierdyleć się więcej. Wolę tą dwójkę mieć do widzenia. Udaje się... Co? Jestem na Powiślu, ej. A dobra, już widzę. Coś się popsuło. Gotowi nie będą mówić nic, bo jeszcze coś się odpierdyli gorszego niż przy samej Wandzie. Have you been waiting long? I'm a journalist. I can be patient when I know I'll be rewarded for it. I see that the carriage hasn't arrived yet. I'm sure they're watching us. Patience. Tell me what you have for me before they get here. I have information for you that may prove useful during the interview. Let's start with how you convinced the Lechites to reach out. It wasn't difficult. I tracked down the attacker. Christian Król survived the explosion of his own bomb. He was lying in Praga hospital and is fanatically devoted to the cause. Not bad. And the culprit was right under Zhukov's nose all this time. Is there anything else? The target of the attack was Stefania Lipnicka. She ran a foundation on Nowogrodzka Street. The Lechites found out that Lipnicka was an informant. She'd handed over members of some Polish society from Vilnius to the authorities. The bomb was meant as revenge. So, this was an attack on her? All other victims were unlucky bystanders, yes. Do you have any proof of Lipnicka's betrayal? I saw a congratulatory letter and a Russian medal in her office. In that case, I can't not write about it. You're doing fine. What else? A veteran of the January uprising was also killed by this bomb. A Polish patriot dedicated to the cause, a Catholic. That's not bad, but let's be honest, given his age, how long did he have left? Is that all? You're doing fine. What else? I renewed my contact with the socialists. Well, well. How often do you see Wanda? They want to be as far away from the Lechites as possible, and even go so far as to treat them with hostility. I like this dichotomy, a common goal and yet a moral challenge. I would very much like to hear the other side's version. You're doing fine. What else? Izabela Lipnicka, Stefania's little daughter, is at Praga hospital. She lost her eyesight due to the attack. And you probably want to suggest that I not mention her in the article. The little girl lost her eyesight and her mother, and now she'll be branded as a traitor's daughter. The child has nothing to do with this. Viktor Shulsky, knight in shining armor. You won't be a very good journalist if you allow yourself to feel guilty. But
Have it your way. This is everything I've been able to find. Incredible. We must work together more often. Does your conscience bother you sometimes because of the things you write? Never, if what I write is the truth. A lot when I write to please the censors in the Courier. What exactly do you intend to write about the Lechites? I told you, the truth. I want to know if they're Polish patriots who made a mistake, or if they're Russian provocateurs who want to destroy the socialists. Or if they're just a bunch of lunatics. I think that's for us. Fine, let's not keep them waiting. Finally. So, this is the famous Kimichits, the herald of the revolution. We have a lot in common. That remains to be seen. And this must be Mr. Shulsky. Strange company for a socialist. In that case, you're just common terrorists. Don't think so loud. I care about this interview. All right, this is your interview. Thank you. You will be the first to bring the testimony of the Lechites to the Poles. You will be famous. What did you want to achieve with this attack? To sow fear in imperialistic hearts. To show what fate awaits those who betray Poland. Is this about Stefania Lipnicka? We want to use this interview to expose her lies, her betrayal. Let the people see her true face. She was no Pole, not a true one. Lipnicka's faults are not commensurate with her punishment. Tell that to those she sent to the scaffold. I regret that we could only kill her once, while she killed many. Lipnicka's daughter will be better off in the shelter. At least now she has a chance to grow into a patriot. And what about Ignacy Wisniewski, a veteran of the January uprising? He also died in this attack. Mr. Wisniewski would gladly give his life for the motherland. Agreed. Grand ideas require grand sacrifices. From what I hear, we understand each other. Your victims were all Poles. Doesn't that conflict with your postulations? Please, don't twist our intentions. What are the biggest differences between you and the socialists? Because a trusted source tells me that they have a decidedly negative view of your organization. Socialism is our biggest difference, sir. I wonder who it is. What's going on here? This interview's over. The police! No, we didn't come here to arrest you. This will be an execution. I don't think you know who you're dealing with, miss. But I know that they'll be fishing your body from the Vistula tomorrow. You'll serve as an example to others. What took you so long? You set us up, you son of a Ruski bitch! A, wystawiłem. Polakom. Dobra, temu rypnę. Dostanę w pierdel. Dobra, leczymy się, bo w pierdel dostanę i tak teraz. A, nie ja w pierdel dostaję. Tylko Wandzia. No tam go pierdyknąć, żeby już zdech. To tak. Tutaj wezmę sobie kumpla, żeby go wyłączyć cechemu. Im więcej cech mają wyłączonych, tym lepiej dla mnie.
Leluś, i weź mi tu od razu obniżenie, przeniesienie. Dobra. Pięknie, bo mi trochę efektów nałożyli. Widzę, Leluś mi tu fajnie ich... Dobra, temu piknę. Dobra. Wesek. Wesek. Dobra. Pięknie, że go przerwało. Z najgorszym mi tylko cechę wyłączył. Planowany atak mi tylko ciut wyłączył. Dobra, moment. Popatrzę, bo on ma tą swoją zdolność, co mi pozwoli szybko zaatakować. Dobra, niech będzie tak. Na tego założę jeszcze katuszę, dobra. I będzie git. Okej. Dobra, mam nadzieję, że nie padnę. Zuchwałość mnie ratuje od śmierci. A, dupa nie uratowała mnie od śmierci. O, naprawdę siedzę. Kurde, serio? Tu mnie dopiero sejwo. Pierwsza strona szpital. Bożeż, to widzimy się za chwilę, jak będę już w domu, potem wiadomo. Okej, teraz mam do was. Ja po prostu postanowiłem to przewalczyć. Poza odcinkiem, żeby to nie tracić też czasu. Na to, więc postanowiłem to przewalczyć i tyle. I'm grateful and all, but why didn't you bother telling me you intended to bring the socialists here? There was no time in all this journalistic rush. Can we speak outside? I can't stay long. The police and the military will be here soon. What do you intend to do about those fanatics? This particular Hydra needs to have only one of its heads cut off. The rest will either kill or betray each other, or hide in fear. We'll see. Miss Vonda, how about a brief comment for the press? The Polish press. I promise to give you something to write about, Fagin. Tell me, WS, in what words would you like to be described? I'd prefer it if Kmicic didn't mention me at all. As you wish. Who knows? Maybe it's the beginning of a beautiful friendship. Kto wie? Kto wie? I don't think so. Dobra, gdzie ja w ogóle wylądowałem? A, tutaj. Doprowadź do końca spraw Pieti, robotników oraz ich... O! Miło. I takim akcentem sobie zakończymy ten dosyć długi odcinek, więc cześć, nara i hej!